Hello and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza. Here are the top stories. Now, the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has firmly assured that all national, state highways and the main road across the state will be repaired and no such roads will have any potholes by the 1st of November. Even the PWD Minister, Deepak Pavaskar, has been promising for the last 3 years that roads would be repaired or tarred. Today, in this special story, we showcase the actual reality of Goan roads and simply put, the Chief Minister has failed to keep up to his promise of providing good and pothole free roads to Goans. Chief Minister's 1st November deadline on pothole goes down the drain. Goan roads still exhibit potholes. Recently, Chief Minister Dr. Pramod Sawant had firmly assured that all national, state highways and the main roads across the state would be repaired and no such roads will have any pothole by the 1st of November. Today, it is the 2nd November. Even the PWD Minister, Deepak Pavaskar, has been promising for last 3 years that the roads would be repaired or tarred. Today in this special story, we showcase the actual reality of Goan roads with the glary visuals. Simply put, CM has failed to keep up to his promise of providing good and pothole-free roads to the Goans. Watch this entire story. अजून 1 तारखेक काम चलता सो आम्ही कितें एक्सपेक्ट करपाचें हेच्या फुडें की अशें जर चल्लें जाल्यार रोडाचेर वाट लागतली टायरूय वयता गाडी वयता सस्पेन्शन वयता गाडयेची वाट लागता पेट्रोल डिझलूय वाडलेलें आसा कशी चलता गाडी रस्त्यार आता स्प्रिंग कशी नासता गाडी स्प्रिंग कशी नासता सद्या कितें नासता तुमकां रस्तो बेगीन जातलो कसो दिसता आमकां कशें कळटलें गाडी कशी चलता गाडी परत परत बंद पडटा हें आतां मोडटा काय गाडी वाडटा म्हणजे विकान 2 तास गाडी चलता विकान 2 तास गाडी कशी कितें गाडी चलता तुज्या रस्त्यार गाडी 4 वर्सांनी गाडी त्रास जाता कितें प्रॉब्लम गाडये काय प्रॉब्लेम ना आमकां काय प्रॉब्लेम ना बॅकबोन प्रॉब्लेम हांव उठांक हो बॅड ओके Union Minister Nitin Gadkari approved the four-laning of 4 sections of the national and state highways after he surveyed the four-laning works of the National Highway 66 on Tuesday. These included the Navelim-Kunkolim Highway and the Kankona-Palolem Highway. He announced the hiking of Goa's annual plan to rupees 5,000 crores. Gadkari declared that he had decided that there would be no toll
for the new Zuari Bridge, and instead, the lane acquired for the toll naka would be utilized for restaurants, fuel station, amusement parks, Goan handicrafts, etc. The foundation stone for these projects and Mopa Link Road will be laid on the 15th of December, while the Zuari Bridge first package will be inaugurated on the 15th of December, he added. Questioned by the media regarding the potholes on National Highway 66, Union Minister Nitin Gadkari said it come within the 2 years liability and the contractor would repair it at his own cost. He also said that we will not leave anyone and will investigate the issue if necessary. The foundation stone for this project, Mopa and Mopa Link Road, will be laid by the 15th of December and Zuari Bridge first package will be inaugurated on 15th of December, Gadkari declared. जुवारीच्या पुलाच्या बाबतीमध्ये दोन महत्त्वाचे निर्णय आज झाले. एक म्हणजे आम्ही जुवारी पुलाच्या वेळी आमच्या पॉलिसीप्रमाणे टोल नाक्याकरता जागा ॲक्वायर्ड केली होती. पण हा टोल गोव्यात शहरात येतो, गावात येतो आणि त्यामुळे रोज लोकांना त्रास होईल. त्यामुळे गोव्याच्या सीमेवरचा टोल आहे तेवढाच सफिशियंट आहे, आतमध्ये टोल लावायचा नाही असं आम्ही पॉलिसी डिसिजन त्यावेळी मी घेतलं होतं गोव्याच्या आपल्या सरकारच्या मागणीनुसार. त्यामुळे आता त्या साईड ज्या उपलब्ध आहेत त्याच्या बाजूला रोड साईड ॲम्युनिटीज आणि त्यामध्ये विशेषतः रेस्टॉरंट असेल, पेट्रोल पंप, गॅस स्टेशन आणि त्याचबरोबर त्याच्यावरती एक त्याच्यात जे रेस्टॉरंट राहील ते असं शक्यतोवर दोन्ही बाजूच्या लोकांना दोन्हीकडे येता येईल अशी व्यवस्था करणारं चांगलं डिझाईन करावं अशी सूचना केलेली आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की या प्रोजेक्टमधला जो भाग पूर्ण झालेला आहे त्याचं उद्घाटनही पण आम्ही 3 डिसेंबरच्या आत करू. या व्यतिरिक्त गोव्याचा जो नवीन मोपा एअरपोर्ट बनतो आहे त्याचं लँड एक्विशन 100% झालं असं मला आज प्रशासनाने सांगितलेलं आहे. त्याचं टेंडर पण ताबडतोब फायनल करू. आमचे DG इथे आहेत आणि त्याही कामाला सुरुवात करून विशेषतः हे काम गतीने करण्याची गरज आहे. कारण गोवाचं जे नवीन एअरपोर्ट आहे त्याच्या 22 साली त्याची सुरुवात होणार आहे आणि त्यामुळे हे काम देखील आपण फास्ट ट्रॅकवर करून तेही सुरू करू. त्याचंही भूमिपूजन 15 डिसेंबरच्या आत मी इथे येणार आहे तेव्हा आम्ही करणार आहोत. या व्यतिरिक्त पोर्ट कनेक्टिव्हिटीचा एक महत्त्वाचा प्रोजेक्ट जो आहे तो सडावर्णापुरी त्याचा प्रलंबित होता. त्याच्या काही अडचणी होत्या त्या सोडवलेल्या आहेत आणि मला विश्वास आहे की 15 डिसेंबरच्या आत यातला पोर्टच्या कनेक्टिव्हिटीचा भाग सोडून हा जो एक्झॅक्ट रोड आहे ज्याच्यामुळे ट्रॅफिक बाहेरून जाईल त्याचं 15 डिसेंबरच्या आत त्याचंही उद्घाटन करायचं आहे. तोही कार्यक्रम या ठिकाणी ठरलेला आहे. जुवारीचं फर्स्ट पॅकेज आणि जे काही त्यातलं पूर्ण झालं त्याही भागाचं उद्घाटन आम्ही 15 डिसेंबरच्या आत कार्यक्रम करून त्याचंही पण करणार आहोत. गोव्याचा जो ॲन्युअल प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये मागच्या वर्षी तो 2000 कोटी रुपयाचा होता. तो ॲन्युअल प्लॅन आता आम्ही 5000 कोटी रुपयाचा मंजूर करून 3000 कोटी ॲडिशनल ॲन्युअल प्लॅनमध्ये गोव्याकरता दिलेले आहे. The MOU was signed between the Department of Sports, Government of Goa and Archerkar's Cricket Academy to promote sports, especially cricket. The Union Minister for Transport, Roads and Highways, Nitin Gadkari, Chief Minister Dr. Pramod Sawant and other officials were present at the occasion on Tuesday. It is signed by Director of Sports and Youth Affairs, Shri Mikala Chaitanya Prasad, IAS, and Shri Pravin Amre, Technical Consultant for Achrekar Cricket Academy. It will be set up in Navali, Sakli constituency. Taking the first legal step in its fight for justice for Siddhi Naik, the Goa Trinamool Congress Party on Monday filed a petition before the Goa State Commission for Women seeking its immediate intervention in the mysterious death of the 19-year-old girl. They demanded reopening and reinvestigation of this case. If there is no progress in Siddhi Naik's case, then Goa TMC will approach the judicial magistrate
first class next, TMC women leaders added. सो आम्ही फर्स्ट प्रायोरिटीन जे काम केलां म्हणजे जे लिगली टेक्निकली जी कामां करूंक जाय ती कोण करना. बेश्टे एडवर्टायज करता, कॅन्डल लायट विजील काडले म्हणून हांगा जस्टीस मेळना एक सांगता. दॅट इज फॉर द ओनली सोशल हें करपाक अवेरनेस. पळय हो फर्स्ट स्टेप आमी आतां पयर गेली आमी विदीन द वीक वी हॅव टेकन दीस स्टेप. आमी एक लिगली आमी जी वुमन्स कमिशन आसा जी हू हॅज गॉट रायट टू हे टेक द इश्यूज असे इश्यूज जे घेतला तेंचे आमी सगळे जाणून घेतले आनी आमचे म्हणणे तांच्या मुखार मांडले जे सगळे केसीन आसा कितें कितें लॅप्सीस आसा कशें आसा सगळे आमी हे वुमन्स कमिशनार फर्स्ट स्टेप आमी घेतलेली आसा. आतां थंय वतकूच आमकां कळ्ळें की वुमन्स कमिशन तेणी ह्या केसीचो जेन्ना सुमोटो जेन्ना कॉग्निजन्स घेतलेले आसा ऑलरेडी तांणी घेतलेले आसा आनी जो रिपोर्ट आसा तो सगळो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट तांणी मागयल्लो आसा. आतां तांणी सांगलां बाय नेक्स्ट वीक तो रिपोर्ट तांकां मेळटलो. ताजे उपरांत तांगेली जी कारवाई आसा ती करतली एज पर त्यांच्या कॅपॅसिटी प्रमाणे म्हणजे तांकां जे कितले रायट आसा त्या प्रमाणे. सो स्टँड आसा की आफ्टर गेटींग दीस रिपोर्ट आमी आतां वी आर वेटींग फॉर द लास्ट नेक्स्ट 8 फूल वीक. सो आफ्टर दॅट वन्स आमकां तेंचो रिप्लाय मेळ्ळो आतां तेज्या नंतर समज जर तांणी रिपोर्ट सबमीट करुना जाल्यार आमी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटाक अप्रोच जातली. हे आमचे नेक्स्ट आसा आनी देर वी वील आस्क फॉर द रिओपनिंग ऑफ द केस अँड रिइन्वेस्टिगेशन हे आमी मागतली. सो ते जेन्ना मागतली तेन्ना बाय लॉ कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट जावंक जाय आनी प्रॉपर मागीर तितून आमी जे टॅक्निकल गजाली आसा कितें मागूंक जाय ते आमी वी वील रायट टू द ज्युनियर मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. जसं आता स्वातीबाईंनी सांगितलं की काल आम्ही महिला आयोगामध्ये आमचं एक निवेदन घेऊन गेलो होतो त्यांना देण्यासाठी. सिद्धी नाईक ही जी तरुणी आहे 19 वर्षांची तरुणी जिचा मृत्यू झाला सरकारी नोंदीनुसार त्या मुलीने आत्महत्या केली आणि बुडून तिचा मृत्यू झाला. या गोष्टीवरती विचार करताना मला असं सरकारला विचारावं वाटतं ज्यांनी कुणी त्या गोष्टीचा तपास केलेला आहे पोलिसांनी त्यांना मला असं विचारावंसं वाटतं की जी मुलगी सकाळी सकारात्मक विचार घेऊन नोकरीसाठी गेलेली आहे आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी ती मुलगी अचानक दिवसभरामध्ये असं काय घडतं की तिला आत्महत्या करावीशी वाटते. आता आमची टीम जेव्हा त्या मुलीच्या घरी गेली तिच्या पालकांना भेटण्यासाठी तर त्यांनी असे कुठलेच संकेत नाही दिले की माझी मुलगी आत्महत्या करेल. मग इथे कुठेतरी संशयाला वाव आहे की नाही. आणि जेव्हा त्या मुलीचं शव समुद्र किनाऱ्यावरती अर्धनग्न अवस्थेत सापडलेलं आहे आणि ही गोष्ट लपून नाहीये ही गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे. Youth Congress of Goa and in Vasco have made a firm resolution this year to resolve to celebrate Narkasur after the COVID break last year. Huge effigies of demon Narkasur, the mythical Akasur king, will be burned on Wednesday, a day ahead of Diwali. कळ्ळें की वास्को 4 दीस पयलीं कळ्ळें की स्पर्धा आहा म्हणून. सो आमचे भुरगे सगळे मेळ्ळे आनी डिसायड केलें की कितें करपाचें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी म्हटलें फुडें सरया म्हणून की इतल्या वर्सां आमी नरकासूर करतात. सो गेल्या वर्सा कोविडा खातीर आमी करूंक पावूंक ना. सो ह्या वर्सा चिंतलें की कितें आसूं घालया फुडें हात घालया फुडें पळोवया कितें जाता तें. सो अशे तरेन एकट्याच्यान काय नरकासूर जायना. सो सगळ्या भुरग्यांनी मेळोन घेवन सगळ्यांनी डिसायड केलें की आमी ह्या सगळे वांगडा फुडें काडया आनी फुडें सरया म्हणून. हांव गोवोरमेंटाक थँक्यू म्हणटा तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन ड्रायव बरो केलो आनी चडशे जाता तितल्या लोकांनी वॅक्सीन घेतलेलें आसा. सो वॅक्सीन घेतलेल्या कारणान कमिटीन जे डिसिजन घेतले ते बरे घेतले कित्याक आतां गेल्या वर्सा कोविडा खातीर नरकासूर करूंक ना. सो भुरग्यांनी नरकासूर करपाक फुडें सरूंक नासलेले गेल्या हेका कारणान. सो आतां वॅक्सीन घेतल्या सगळ्यांनीच घेतलेलें आसा वॅक्सीन ऑलमोस्ट सगळें कवर केलेलें आसा गोवोरमेंटान. सो थँक्यू म्हणटा गोवोरमेंटा कडेन आनी अशेंच तेंच्यांनी हो वॅक्सिनेशन ड्रायव चालू दवरचो. आनी नरकासुराचे बद्दल सांगप म्हणजे की भुरगे आमचे सगळे सारके पेटलेले आहा काम करपाक कित्याक हो जी स्पर्धा करतात ते कोण प्रायजा खातीर म्हूण अशें करिना. एक उमेद आसता सगळ्या भुरग्यांक आनी ल्हान ल्हान भुरगे आमकां खूब हेल्प करतात नरकासूर करपाक. सो ते फुडें सरता म्हूण आमी व्हडले आहा तेय फुडें सरता. तेंचो प्रोत्साहन जो मेळटा त्या खातीर आमी फुडें सरता आनी नरकासुराची परंपरा ही अशीच चालू उरूंक जायी. कितें जालें जाय परंपरा आमची हिंदूंची सणां असो सण साजरो जावपूच जायो आनी स्पर्धा अशी चालूच उरूंक जाय. बेगीन वचचें कित्याक दुसऱ्या दिसा कामाक वयचें पडटा पूण तशें जायना. कामाक लागले काय काम वाडत रावता. पूण हे भुरगे जे येता तांकां मागीर हे सगळें जेवण खाण सगळें हांगाच आमकां करचें पडटा कित्याक परत गेलो घरा येयलो हेतून जायना कित्याक टायम स्पेल सद्या कमी आहो हेतून आनीक जायना. आनी ही मेहनत म्हणल्यार आतां जे भुरगे आतां जे थोड्यांक जे खबर आहा भितून
ते आमच्या वांगडा वावरता, जेंकां खबर ना ते वावरता. अशें करून आमी हातबोट घालून आमचें काम काबार करपाचें जाता इतलो प्रयत्न करता. We have witnessed an increase in the number of COVID deaths in October, with 50 persons dying to this deadly infection as compared to 45 deaths reported in September. On an average, October reported 1.61 deaths per day. However, the figure dropped to 7 deaths between October 22nd to 31st of October, and the number of COVID cases in October dropped after and further as compared to the previous months. Speaking exclusively to HCN, GMC Dean Shivanand Bandekar said that COVID cases are under control. Even new cases that are coming in have a good recovery rate. But people also should not take this virus lightly. If they have the slightest symptoms, they should start treatment and take medical advice. गोवा मेडिकल कॉलेजान चडशे लोक येता आनी सेकंड डोस घेता. एक्चुली ते मुद्दम आपली डेट सोदून येता आनी आमकां सांगलां सुद्दां तांच्यांनी की आमी ह्या दिसा येतले आनी घेतले. हांवें आयकलां अशें की खुबशे पेंडींग आसा सेकंड डोस, पण हे हळू हळू लोकांक आमी फॅसिलिटी एट होम करून आनी फॅसिलिटी नियर दी रेसिडेंस अशें करून ते आमी कवर अप करतले. कितले अशे फिगर आहा तुमचे जे लोक घेयना सेकंड डोस? सेकंड डोस पेंडींग म्हाका दिसता कालच आमचो नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजू बोरकरान सांगलां कितें एक 1.5 लाख कितें पेंडींग आसा आनी आतां ते नवीन प्रोग्राम करून विथ कितें सांग अनाउन्समेंट करून खुबशे लोक फुडें आयलात अशें तो म्हणटालो. दुसरे फाटले नोव्हेंबर लास्ट 45 डेथ्स जाले, एका 50 जाले. कितें दिसता की? No, what has happened? See, the deaths which are occurring, most of them are coming from the neighboring state, that is Sindhudurg. If you see all these deaths which we audit, every Monday we audit, we have seen that most of them have come from Sindhudurg. And those who have been local, who have died, they are because they have not taken vaccine at all. But death rate is because of late presentation again. These patients, they have flu-like symptoms, they stay at home, and after the breathlessness increases, they come to the hospital. This is one of the reasons. This is one of the reasons. So what is my request to the people is that if you come in early, even if you have a mild fever, come to us. We have that new cocktail. This cocktail is very foolproof. So if you take that cocktail in within first 3 to 5 days, the whole process of this COVID can be reversed and you are in a safe zone. Even if you have not taken a vaccine, it will protect you. Now, the contract teachers have vowed to continue their strike at the Azad Maidan in Panjim after they claim their meeting with the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, failed to satisfy them. It's been more than 6 days that the contract teachers across the state are on strike. They are demanding job regularization and increase in their salaries. They said their strike would continue until the time they are not regularized. आज तुम्ही जाणा सेगीत 5 दीस ह्या टिचर्सांचे कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्सांचे हांगा आंदोलन चालू आहा, चेन हांगा स्ट्रायक चालू आहा आनी फक्त एकूच डिमांड घेवन आसा की रेग्युलरायजेशन. आमकां कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम ते आतां नाका, रेग्युलरायजेशन म्हणून. काल सडनली एक 12:30 ते 1:45 दरम्यान एक मॅसेज आयली आमकां की CMन तुमकां बंगल्यार आपयला. तेच्या पयलीं हांगासर गोवा फॉरवर्डाचे जे अध्यक्ष आसा ते बाब विजय सरदेसाय आयले, तेणी हांगच्यान CMक फोन मारलो आनी तेच्या उपरांत सडनली आमकां मॅसेज आयली की तुमकां CMन हांगा आपयला, बंगल्यार आपयला. बंगल्यार आपयला म्हणटकीर तो मॅसेज दिवपी आसलो तो म्हणपाक आमी विचारलें कित्याक आमी येना, आमगे कितें आहा तें हांगा येया. सो म्हणपाक तुमच्यो कितें तरी ऑर्डरी कितें तयार करतात तुमकां त्या खातीर आपयला. आनी तशें सांगता की आमी सामके हॅप्पी जाले, आवय CMन आमचें कितें तरी केलें, जावं सायबा आमकां आमचो खरोच CM हे म्हणजे टिचर्सांच्या हेजो लोकां गोंयकारांच्या हिताचो सामको अशें म्हणून आमकां हॅप्पी जालें. आनी आमी म्हणलें ओके आमी येता. आमी हांगा गेले, हांगच्यान गेले, बंगल्यार बसले. CM आयले. CM आयल्या उपरांत CMचो पयलो प्रश्न असो आसलो की आपूण तुमकां हेज्या पयलीं कितें सांगलां, तर हाज्या पयलीं तेणी कितें सांगलें 25,000
12 म्हयने कॉन्ट्रॅक्ट आनी इयरली कितें तरी इन्क्रिमेंट होच सांगलो तुमी. होच आसा आनी कांय मेळचो ना म्हणपाक लागलो. हेजेरूच आसा आनी कांय मेळचें ना, कांयच करपाक मेळना आपणाक अशें म्हणपाक लागलो. आतां तो जर आमकां हेंच सांगपाचें आसलें, हे तो गेले फाटली 5 वर्सां सांगता आनी इन्क्रिमेंट जो आसा तो तेणी 1.5 वर्सां पयलीं केल्लो, ऑलरेडी एनावन्स केल्लो तेणी. तो कितें आतां नवो करिना, तो आज पर्यंत मेळूं ना ती गोश्ट वेगळी, पूण तेणी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आनी तो इन्क्रिमेंट घेवपाक आनी ते इन्क्रिमेंट करून घेवपाक आमी हांगा बसून आसले. आनी वयल्यान CM सांगता की 20 वर्साचे रिकॉर्ड काडून पळय बाकीच्या गव्हर्मेंटाचो, ज्या गव्हर्मेंटान कितें केलां आनी आपलो पळय म्हणपाक लागलो. 20 वर्सां आमी नाच, आमी 12 वर्सां आनी 10 वर्सां BJPचे गव्हर्मेंट हांगा, मागीर त्या गव्हर्मेंटान कित्याक करूं ना तर. आणि गेले म्हाका दिसता 5 वर्सां मायज जाली, 6 वर्सां ते आपल्या हक्का खातीर झगडटा, कारण तेंचे रेग्युलरायझेशन तांकां मेळना. तांकां जे जाय ते पळय तेंचो हक्क आसा तो तांकां दिल्लो वचना. आनी हेज्या खातीर सरकारा कडेन जायत्यो मिटिंगो जाल्यो, प्रत्येक फावटी आज करता फाल्यां करता म्हणून तांकां धांवडलेच वता, अक्षरशः धांवडपाचेंच काम तें. आनी आज जेन्ना गोंय एका पावण्याचेर येयलां, आज इलेक्शन येवपाच्या टायमार आज हांगा हे सगळे एज अ टिचरांनी हे रस्त्यार येवप न्ही, हें खंयच बरें दिसना. ते आमचे भुरगे फुडार घडयता आनी ते रस्त्यार येवन बसप म्हणजे ही आमचें खरें म्हटल्यार लज. सरकारान हेजी दखल घेवंक जाय. हो 7वो दीस उपोशणाचो आनी आज आमी हांगा एज अ गोवा TMC म्हणून आमी सपोर्ट दिवपाक तांकां आयलां. आमच्या तरेन पार्टीच्या वतीन आमी तांकां जो टेक्निकल लिगल सपोर्ट कितें आसा ते आमची टीम ऑलरेडी आमच्या कडेन तांचो मेमोरंडम पावयल्लो आसा. त्या प्रमाणे आमी फुडें वयतलीं. सरकाराक एकूच सांगता, अंत तुमी पळोवं नाकात. गोंयकार आमच्यो भयणी सगळ्यो आपले घरदार भुरग्या बाळांक सोडून हांगा आज तुमी तांकां रस्त्यार बसयता, हाडटा. हेजो परिणाम कितें जातलो तेजोच फक्त विचार करात. अशें समजू नाकात की तुमी आज तुमकां निवडून दिल्या, तुमचे कडेन पावर आसा म्हणजे तुमी कितेंय करूंक शकता. विचार करात. प्रॉपर पॉलिसी एटलिस्ट बरे भशेन उलोवन बाबा हेजें कितें एक सोल्युशन काडूं येता. Looks like all is not well within the Congress Vasco Block Committee, especially after induction of the former chairperson of MMC, Nandadeep Raut, in the party. The Vasco Block Congress office bearers have asked GPCC President Girish Chorankar to carry out an induction in consultation of the block president. A large number of block Congress supporters marched in protest from the Vasco Congress Block office to Navelkar's building in Mongur on Monday evening, claiming that the facts and figures of supporters were not accurate. कालच्या दिसाक सडनली एश जालें, पार्टी कांय इन्फॉर्म कोनासतना वो आमी मेंबर आनी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी आमकां कांय इन्फॉर्मेशनू ना. इन्फॉर्म नासतना तुमी कोण नंदादीप रावताक येयलो पार्टी भितर, तेच कितें इन्फॉर्मेशन आसूंक आसलेलें. पार्टी ऑफिस हें ब्लॉक ऑफिस जनरल सेक्रेटरी हांव, म्हाका कांय खबर ना. कोणाकूय घेताय फाल्यां हांव म्हणटलो 2000 घेवन लोकांक घेवन हांव पार्टी येता न्हू, म्हाका पार्टी तिकेट हांव क्लेम करतलो. नॉट पॉसिबल. There is a system for everything. There should be a system. 1500 येता, 2000 येता, तेच जायना. कोण काम करता तो बाबा. उलारीक बाबा कितू दिसता ते सगळे लोक उलारीका लागले. We made 400-500 members आनी ते जाले ऑफिशियली वास्कोचे. काल मिटींग लोक खूंय चाललो, लोक पोंडा चाललो, डाबोली चाललो आनी खूंय चाललो. 1500, there was not even 300 crowd officially from Vasco constituency. It was only something around 500, even outsiders, if you calculate the outsiders. So, amgere mistake kyanakui gaina kai without party's knowledge or president knowledge, this thing should not happen, and this mistake should not be done again by the party high commands. This is my demand and this is my request to the party. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब जिस आदमी ने पार्टी को जिंदा रखा, गए बार 3700 वोट मिला, वो केवल उसकी वजह से मिला कांग्रेस को, और आज हम लोग कांग्रेस में हैं केवल उसी की वजह से हैं. तो मैं ये विनती करता हूँ कि जो भी लोग आ रहा है, भाई सब लोग आ सकता है, पार्टी मेंबर बन सकता है, लेकिन जब तक पार्टी के लिए आप काम नहीं करेगा तब तक आप कुछ क्लेम नहीं कर सकता है, कुछ बात नहीं कर सकता. आप पहले पार्टी के लिए काम करो, पार्टी को ज़बरदस्त बनाओ, उसके बाद आप करो जो करना है. हम लोग उलारिकों की वजह से है पार्टी में, और उलारिकों के साथ हम लोग रहेगा. Catholics across the state paid in very special way for their departed family and friends on All Souls Day. Most churches had extra masses in view of COVID situation. After the mass, faithful visited the cemetery and offered flowers,
lit candles and prayed at the graves of their loved ones. Catholics believe that those deceased who are in purgatory can be saved by prayers of those living. Catholics prayed for the departed loved ones on All Souls Day. On Tuesday, the Catholics prayed in a very special way for the departed family and friends on the All Souls Day. People commemorated this day by offering flowers, lighting of candles, and prayers at the graves of their loved ones. Several churches across the state celebrated Mass at the cemetery itself. Take a look. ससनाच्या जिविताच्या संस्कारान पाडून घेतल्या उपरांत विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता मरून गेल्ल्या आमच्या सगळ्या भावाक आनी भयणी पृथ्वीच्या करारांत तुवें वाडो दिलो तशें सदां ह्या संस्कारांत वरवीं ताका पुनर्निर्मळ करून जेसून सोडलेले सर्गीचे शांतीन सासनाक तांकां वाडो दी क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं कालच्या दिसाक आमी सगळ्या सादा भक्ताची परब समोरल्या जाल्यार आयज पवित्र सभा केरीत भाशेन मेल्ल्या सगळ्यांचो उगडास करता. पुर्गोतरीत असल्या ओतम्या पासत मागूक आपयता. मोगाच्यानू आपोआप ह्या मेल्ल्या भाव भयणाच्यांनी आपल्या पासत मागूंक जायना आनी ह्याच पासत जिवी आसा त्या मनशाच्या मागण्या उद्देशी स्वर्गार वचूंक ती आवडेतात आनी आमी सगळ्यांनी यानीक तांचे पासत मागूंक खरोच. दुसरे सुवातेर ह्या दिसांनी ह्या आयच्या दिसाक जायते एके भाशेन फोन नेटयलोले आमी पळयतले. मोगाच्यानो सोंपलो म्हणटकूच मनशाचे जायते आमी कोत्ता पूण जिवी आसता तेन्ना जायते फावटी आमी विसरता. मनीस जिवो आसा तेन्ना ताची सेवा चाकरी करात हेच की देवाक एके भाशेन पावलें. आनी आयज सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करतना कोण नासलेल्याचो पासून तुमी उगडास करचो कित्याक जायते फावटी आमच्या मागण्यांक ती आशेतात आनी आमच्या मागण्या उद्देशी यानीक स्वर्गार पावता. ह्या दिसांनी 1 तारखेर ते 8 तारखेर पासून प्लॅनरी आनी तशेंच पार्शल इंटेलिजन्स यानीक सोडूंक जाता. And now we end this news bulletin with cartoon of the day. Amen. Well, that's all we have in today's evening news bulletin. Thank you for watching HCN. For more news, updates and alerts, please do follow us on Facebook and Twitter at O Heraldo Goa. Or simply even download our app at O Heraldo Goa. Until then, goodbye and take care.